Bonjour nos élèves de troisième année préparatoire. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble l'histoire de Cendrillon, chapitre 3, page 13. Ouvrons ensemble la page 13. Je vais lire. Mon pied ne peut pas y entrer, se désole l'autre. Moi non plus. Je ne serai pas la femme du prince. Laissez-moi essayer cet escarpin, dit alors Cendrillon, qui vient d'arriver de la cuisine où elle a travaillé toute la matinée. Toi, essayer cet escarpin, s'étonne une des deux méchantes sœurs. Pourquoi faire? Retourne tout de suite dans la cuisine, lui dit l'autre sœur. طيب نفهم مع بعض كده. Mon pied ne peut pas y entrer. قدمي لا تستطيع أن تدخل بداخلها. Se désole l'autre. Se désoler يعني se montrer triste, ne pas être content. لم تكن سعيدة الأخرى، الفتاة الأخرى، الأخت التانية كانت مش سعيدة بإن رجليها مش بتدخل في الحذاء. Moi non plus. وأنا كمان je ne serai pas la femme du prince. وأنا كمان لن أصبح زوجة الأمير. فدخلت بعد كده عليهم ساندريان وقالت laissez-moi essayer cet escarpin. اتركوني أن أقيس هذا الحذاء. dit alors Cendrillon. قالت إذن سندريلا qui vient d'arriver de la cuisine التي في التو وصلت من وقادمة من المطبخ. où elle a travaillé toute la matinée حيث عملت طوال الصباح. toi essayez cet escarpin أنت تقيسي هذا الحذاء. s'étonne une des deux méchantes sœurs. اندهشت واحدة من الأختين الأشرار دول. pourquoi faire ليه يعني هتعملي بيها يعني لما تقيسيها. retourne tout de suite dans la cuisine عودي سريعا إلى المطبخ. lui dit l'autre sœur قالت لها الأخت الأخرى. Tournons alors la page 14. Mais les soldats font taire les deux méchantes sœurs. Le prince veut que toutes les jeunes filles du pays essayent cet escarpin, leur disent-ils, en tendant la petite chaussure à Cendrillon. Laissez-la l'essayer. Cendrillon chausse l'escarpin. Dès que son pied est entré dans la chaussure, Cendrillon se transforme tout de suite en une magnifique princesse. Oh, c'est elle qui était au bal, s'écrient les soldats. C'est elle qui sera la femme de notre prince. طيب نفهم مع بعض. Mais les soldats font taire les deux méchantes sœurs. لكن الجنود أسكتوا الأختان الشريرتين. Le prince veut que toutes les jeunes filles du pays. أراد الأمير أن كل الفتيات الشابات في البلد essayent cet escarpin أن يقيسوا هذا الحذاء. leur disent-ils قالوا لهن ذلك. الجنود قالوا للأختين إن الأمير كان عايز كل الفتيات يقيسوا هذا الحذاء. طيب entendant
La petite chaussure à Cendrillon. وأرجعوا إيه الحذاء الصغير لمين؟ لسندريلا. Tendre quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire donner, remettre quelque chose à quelqu'un. إن هي إيه؟ أعادوا الإيه؟ الشيء لإيه؟ للشخص، يعني إن هما رجعوا لها الإيه؟ الحذاء عشان تقيسه تاني. laissez-la laissez اتركوها أن إيه؟ تقيسه. ساندريان شوس لسكاربان. شوس هو فيرب شوسي، جاية من كلمة شوسور حذاء، يعني ايه نرتدي شيء في الايه في القدم. سندريلا قاست الايه الحذاء. dès que son pied est entré dans la chaussure، وحينما دخلت قدمها في الحذاء. ساندريان se transforme tout de suite، تحولت سندريلا سريعا على طول en une magnifique princesse، إلى أميرة إيه شديدة الجمال رائعة. أوه، قالوا كده الإيه الجنود. c'est elle qui était au bal، إنها هي التي كانت في الإيه في الحفلة. s'écrient les soldats، صرخوا الإيه الجنود بصوت عالي إيه وقالوا هي دي اللي كانت في الحفلة. c'est elle qui sera la femme de notre prince، دي هي اللي هتكون ايه زوجة أميرنا. سيرا طبعا ده فيرب ايه فيرب اتر في الفيتور سامبل. tournons la page 15. Et quelques jours plus tard, Cendrillon épouse le prince. Ils vivent longtemps heureux et ils ont beaucoup de beaux enfants. Et quelques jours plus tard، وبعد ذلك بعدة أيام، ساندريان épouse le prince، تزوجت سندريلا الأمير. ils vivent longtemps heureux، وعاشوا طويلا سعداء. et ils ont beaucoup de beaux enfants، وحصلوا على كثير من الأطفال الجمال. Merci bien pour votre attention et au revoir.